যত তিনরা ফাইসো ফেরেনা পয়লা খাকসামা হামবাই তিনি 7 তারিখ 2 মাস 2023 সাল মারিও মনোবাজার ডিভিশনাল টিপ্রামথা পার্টি অফিসো কেহাচিনি নাংখুক মো সাকলেমু চিনি মিডিয়া রনো जों मा साहा चिनी खनायो केहा बुबाग्रानि प्रोग्राम आ प्रोग्राम ना फुलफिल खेमने बाव पांडावो तिने चिनी ब्रेरनि फाइन ब्रेरनि हार्डवर्क चिनी लेफ्ट साइड तंगो मैडम जेनी मैडम जेनल टीडब्ल्यू प्रेसिडेंट मैडम सुनन मैडम सुप्रिया बानी पूरा होल विन नो लाये बरो दूर तो दूर पारा पारा काये प्रचार खेतो और मैं पहिला वो बरो नाम खक्समा हम्बाई मारियो चिनिया शांतिर बाजारो अमित शाह निजेटा प्रोग्राम बीजेपी पार्टी ने एक प्रोग्राम आबो जागावो चिनी तीप्रामथानी बुबाग्रना आसु के हमले ये तुमेरो जे चिनी शांतिर बाजार एक्टिव वर्कर ब्लॉक में वाइस प्रेसिडेंट मैडम जनरल रियांग एंड चिनी सर नोरेन रियांग बोंकेहा चिनी और जुनाल ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चेयरमैन बांक नोइया बेनिकाउ खनाये बे उल्टा काउ सामनो मखानी सा गेनो लारि मायांगे अमित शाह नि प्रोग्राम बांगया थांया नाया आरमी जेब्रो तिनी चिनी तीप्रामथानि कर्मी रनो रांगरिनाय बुनाय हिया हमकी दमकी खेये जे तिनी बीजेपी तीप्रामथानि जॉइनिंग खेरिमा बना प्रमाण चिनी तीप्रामथानि वारियर्स पुनो दिन तीप्रामथानो सारावये उन्ने पाती थांया चिनी देब्रावा चो तंगो मैडम जनरल रियांग बिनिंग खावा सुके जे चिनी दफा न हमें मने काजे तिनी बुं तीप्रामथाओ कंफ्यूजन ओंगे मादी के बिना साखले खनारियो जे आं बीजेपी थांया आं तीप्रामथानो तंगो हिमन के हानाने बुसकामा प्रू रे क्या सानचु युद्धा काके बोले शुद्ध राइफल कांडे निये गुली छुट्टी तो युद्धा हुई ना से गुली थी कि बेचे आस्ते पाले ताकि युद्धा बोले जेब्रो स्लाइट तो ये कौनाई अब बोले युद्ध खेरेमा शिकारिया और गुली थी कि बेचे आस्ते पाले ताकि बोला আমরা যুদ্ধা আজকে तीप्रामथा बीजेपी কিংবা সিপিএম যতই চেষ্টা করুক না কেন যে 36 শান্তির বাজার तीप्रामथाটাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাতে আমরা প্রস্তুত যদি আপনারা সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে আপনাদের সেই অস্ত্রতাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের টিডব্লিউএফ আমাদের ওয়াইটিএফ ব্লক কমিটি डिस्ट्रिक्ट कमिटी सिनियर सिटीजन एंड शिक्षाविद महल আমরা সকল অংশে মানব প্রস্তুত আছে শান্তিবাজার तीप्रामथाকে आगामी 16 तारीख ফেব্রুয়ারিতে আনারস মার্কাতে বুথ দিয়ে বুবাগরাকে এখান থেকে একটা জয়যুক্ত করে বিধায়ক বানিয়ে একটা গিফট দেওয়ার জন্য এখানকার तीप्रामथा কমিটি প্রস্তুত আছে আমরা এটাও বলতে চাই যে কোনো লোক প্রলোভন দেখিয়ে অনেক বিজেপি কার্যকর্তারা এখন ঘুরতেছে যে এডিসি এলাকাতে এই সব আমরা করেছে এখানে কিছু করে নে পকেটে দুই একটা চকলেট নিয়ে আমরা সেটাও খবর পেয়েছি तीप्रामथा মানুষ টাকা দিয়ে কোনো সময় ক্রয় করতে পারবো না শান্তিবাজার तीप्रामथा কমিটি অন্তত আমরা খুব ডিসিপ্লিন খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ দিয়ে চলে আমরা আগামীকাল প্রমাণ করে দেখাবো বিজেপি কি কাজ করেছে तीप्रामथा কি কাজ করেছে আর এই এলাকার বাতাবরণ আগামীকাল বোঝা যাবে যে 2 তারিখ মার্চের মধ্যে কে এমএলএ হতে চলেছে বুঝি ধরনের লক্ষ্যমাত্রা তুমি মানে খানা যে সমাবেশ নেয় দেখো 36 শান্তি বাজারে 50,000 প্লাস তো মানুষ আসেই সমস্ত ভোটারদেরকে হিসাব করলে এখানে তিপ্রাসা এরিয়ার মধ্যে প্রায় 27,000 আছে
27 থেকে আমরা সব মানুষ তো এইসব মিটিংয়ে তো অ্যাটেন্ড করতেই পারে না বাড়ি ঘরে যেহেতু, তারপর 27 থেকে 50%, যেমন 12-13 হাজার লোক তো আমরা কালকে জমায়েত করবো নর্মালি, 12-13 হাজার আমরা লোক জমায়েত করবো। কারণ আমরা জানি তিপ্রাসা এরিয়া যেখানে 28,000 বা 27,000 সামথিং আছে, এখানে 85% তিপ্রামতা সাপোর্টার ওনার কালকে এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। মানে কাইসা বিধানসভা ভিত্তিক এমনি তো চুংর কাবাও চিনি দু একটা, যেমন জুলাইবাড়ি, ঋষ্যমুখ, সাবরুম মানে মনোবঙ্কুল, এই দু একটা কনস্টিটিউয়েন্সি তাদেরকেও আমরা নিমন্ত্রণ দিয়েছি। যেহেতু আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান বুবাগ্রার সভা, সেই সভাটাকে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাকসেসফুল করার জন্য তাদেরকেও আমরা অতিথি হিসাবে আমরা নিমন্ত্রণ দিয়েছি। আর সবচেয়ে বেশিরভাগ ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে এই 36 শান্তির বাজার আওতায় যেগুলি আমরা ওয়ারিয়ার্স আছে ইত্যাদি সবচেয়ে সর্বসম্মতিক্রমে করতে পারবো বলেই আমার ব্যক্তিগতভাবে আশা আছে। আর কিছু সমাবেশ করতে নরম যে কর্মী সমর্থক মানে খানা থানায় হুম বরং তাও মেসেজ জানায় বা তাও জানায় खनायो जेठानाय एक्चुअली बुबाग्रा फाइनाय चिनी महाराष्ट्र नि प्रोग्राम खनायो चिनी शांतिर बाजार ऑर्गेनाइज किया चिनी जेति प्रसा वाइंसा वाइंसा इनके तो बंगाली रम चियानाय ती प्रसा एंड बेंगली जे तोनाय ताखुराव बर बुकना आरो फाइनाय गाड़ी नि प्रॉब्लम होने माक्री गाड़ी जेमसा नानाय अवेलेबल लाये फेदे চিনি ওর জায়গাও কোনো একজন ব্যক্তি থেকে টাকা কালেকশন করার দরকার নাই। গাড়ি ভাড়ার জন্য আমরা সিপিএন বিজেপির মতো কারো কাছে রিসিভ ব্যবহার করতো না। গাড়ি যতটুকু লাগে ব্যবহার করো, সেটা পাতি বহন করে, সব কিছু দেখবি পাতেই দেখবি। যার জন্য আমরা টাকা পয়সা অনেকে বলছি যে গাড়ি 4,000 লেগেছে, রিসিভ বানাইতে হবে। আমরা বুবাগ্রাকে রিসিভ কালেকশন করে বদনামে করতে চাই না। বুবাগ্রা আসি বলে আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে একটু শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে। আবদি মাব্রুনো চং তাহা মাতি সানাই চং খায়ক বাং মাব্রুনম খাইনাই তা খুরম খুর যারা ফাইন চুয়ে তো নাই খানাयो বাং সিসা আইদ্রি ফাইদি 12টাनि সময় চিনি নারাইফাং আবো জাগাও প্রোগ্রাম মনে আর ফাইসু ফাইদি তে क्या सबसे इंटरेस्टिंग काउ महाराष्ट्र फाइ दङ शान्तिर बाजार क्या प्लेस हो क्या एरिया हो আর পুনো তিপ্রাসানি एरिया हो महाराजाना नाइन चुए तो नहीं बांग मातो अब महाथा हेलीकॉप्टर नाइन चुते नहीं मापक बांग मातो आरमी चीनी शांतिर बाजार तिप्रामता ने उद्योग क्या चिंता तारा मध्य काथाला स्कूल मादो हेलीकॉप्टर क्लाइनाय आरनी ब्रो अनेक उत्साह उद्दीपना मध्य खेये बुबाग्रान लगेओ चीनी समावेश हाफेले इनके आबो जागाओ क्या उत्सव होनाय उत्सव पर आरेकटा हलो अनेक बड़ उत्सव प्रथमत हेलिकप्टार दिए बुबाग्रा आइतेছে এটা অপেক্ষা করব এরপরে বুবাগ্রার সাথে চলে আসবো এখানে তিপ্রামতা শান্তির বাজারে যেভাবে আমরা কার্যকরী আমরা শুরু করেছেন সেটাতে আমরা মনে করি যেভাবে হোক 2 মার্চ 2023 তেই এখানে তিপ্রামতা বিধায়ক হয়েছে আমরা আচ্ছা মিয়া যে খরংনে বানা রংের তাও মানসা প্রতান বগে খানা রানে তো ইসান না পোস্ট করে एक्चुअली आं बरनो पोस्ट बा रां आबो सारनाया पॉलिटिकल जेकुनो पार्टी खेमायो बाट मैटर द मोमेंट द सिचुएशन जेबो तिनी 1-2 दिन सीमाबद्ध नि समय जे लिमिटेड टाइम जे बीजेपी थांमो एक्चुअली बरनि स्टेप अफ टांग फनखना क्या सुबे काउ सालायो आबो काउ बां काउलारि माया के काउ फमायख्लै थांना यस आं फायनाय आबन कारण थांना ना बां पुस फनाया ब्रां रां फबा माया ना बां तिप्रासाना स्परांगरि ना तिप्रासाना कोनो लीडर रांगिया শুধু রিকে মাংস 1 কেজি দাম দিবা আর কিছু দিতে আমি বাং আবনি বিনিময় থাঙ্গা বানি যে কাউ সালেমন ইনসিও বাং যে কাউ সালেমন ইনসে বানি স্লিপ অফ টাং নি ম্যাটার বাং থাঙ্গা উচি বাং তিনি থাইপে নো ডাউট তিনি আর কোনো প্রবলেম করি এনটিডব্লিউএফ যত বান উই মোস্ট ওয়েলকাম না ইনসিও সামুতানাই টাউন সিও চুন তো দূর থানাই কোনো প্রবলেম করি চিনি শুধু বসে কি হাত ডিমান্ড
chini sarkar jong tui binai bas asus BJP o joining khaimani mane tamo site lang jagai nang joining khaika যত মিডিয়ার অন্য খলমখা তাই যত ননো হামবাই তাই যত নসলাই সিকাং চিনি হানি বুবাগ্রা আং বেলেকে নো খুলুঙ্গো তাই বনি থানে আং বন মাপু সানজাও আং মাপ খাই রথুং आं एडिसि इलेक्शन नि हइतेनो बुबाग्रानि बागैनो सांताङै दङ थैया साकताङै थांनाय हिनिनो बुखाबो वानसुगै दङ सरि जे आं हामाना आबा आनि जाया जत चिनि 36 शान्ति बाजारनि बरक तै सारा दिपुरानि चिनि दिपुरा साराना माप खायना नंथ आं ए जागाव कुनु केनुबा हामे साना थांया बीजेपी रो कुना न रांनि लोक फुनुइबो तिलांया बोसरना हिनि बो तिलांया जिरो सत्य कक जिता के इ जागाव आं बुबुं साना थांया हाबनो किसा सियार माखायनाय मासा नांनोनि बरंनि खुगा क खानाखा बा बरंनो आं गुबुहिनि न वानसुखा गुबुहिनि वानसुगैनो उमरतो गुबुइ बरखनि न गुबुइ लामा हने चुङा आं चुस खायका फियाबा आं मिया हरनि हइतेबा तिनिनि बिसिङनो आं जे बर' आना सावो बर' गुबै लामा दे फुनुगै दं ना लामा जाय हामे दे फुनुगै दं आं आबो प्रमाण माखा इनके एक्चुअली सैदको सानना थांखांके आं लिडारशिपनि बिसिङबो दिनै त्रिपुरा मथानि लिडारशिपनि बिसिङबो आं किसा गिनका माने उमनो जे कोनो हामिया जायाखे न खंसानि बेपार न खंसा सालायमान तो हिनजागो फियाबा इसा मिसां खांके इसा कम्युनिकेशन गेप नि बागै आं जेबो खातं थयां जाखा हायबाय आं बुल सामु थांखा हायपना आं तिनि किफिलि फाइफिका आं थिया सांनो तिनि बगरा बाय तंनाय ताय इ तिनि ना आं समाय तांनाय तिनि र चिना त हरेन दंगो तिनि जने सिकांबो बासाजा ताकलायबो बासानाय जोंबोना कपलाय खायनाय तिनि सानजि बाजार पाइनाय जों 100% गेरेन्टि रि सामानो हायपना आं उमनो समाय तांनाय आं जाया सामुतां खांके आना माप खायनानै उथुं जत लुकुराव ताय तिनिनो आं समाय तांनाय आनि बुसा दङ मांनय आनि जीवननि लाइट बुबागना लगनो तंनाय ताय कुनु पार्टिव आं कुनु पार्टिबो थांबो थाया आनि जीवन तिपुरा मा थानो खायनाय तिपुरा मा थापाय माने परा आनगो सिं सिं आसो दंनाय आसु हामबाय